أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله
सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीना व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल लज़ीना कफ़रू व ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसून फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन ख़िफ़्तुम आइलतन फसौफ़ा युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही इन शाअ इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम। क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यता अन यदिन वहुम साग़िरून। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युदाहिऊना क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।